For today's video mga kaigsoon, so ako na pong ipakita sa inyo ang among dalan diri, mo ni ang Dangkay. Pinakahabog na lugar. Unya diya sa akong ubos. Mao na ang Salog River, ho? Diya sa ubos Salog River na. O katong sitio mo to ang sitio Dangkay. Okay? Sitio Dangkay unya ang krusada padulong sa among barangay, so mao na to. Nanay mga equipment diya padulong sa among barangay. Oh, so klaro na ang mga equipment diya. Na sila karon diya. Hinahinay padulong sa among barangay. So salamat kayo sa katumanan sa among karsada. So, grabe nga kalisod sa among dalan. Pero among pasalamatan nga wala nagibabag nga ang karsada magpadulong na gid sa among barangay sa Kiulom. Mano nga salamat kayo sa mga equipment sa atong gobyerno nga nagpadayon. Hinahinay na gid ang karsada padulong sa among barangay ug sa among hangin bridge nga gipatukod na hinahinay. Muna nga salamat kayo sa gobyerno nga wa nagibabag nga ang among karsada nga dugay na namong gipangandoy sa among barangay sa Kiulom tod kay ang among mga produkto maglisod mig pagpagawas. Mao na nga daghang kayong salamat nga hinahinay ang katumanan nga ang karsada padulong na sa among barangay. Follow and share, God bless sa tanan.